Ассалому алайкум бародаро, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикои канали Автолайф. Имрӯз рӯзи якшанбе аст, қарор дорем дар мошини бозори Душанбе ва бо шумо ва дар хизмати шумо ҳастам. Ман Суроб. Хеле ҳастем бародаро, ҳама каса созен, хуб ҳастен ва умедвор ҳастам ки ҳама каса сиҳату саломат ҳастен ва якчанд мошини беҳтаринро аз мошини бозори Душанбе имрӯз ба навор гирифтем ва барои шуморо пешкаш мегардонем. Фақат дастгиҳоро фаромӯш намекунем, дар канал обуна шавем, лайкҳоро дариқ надорем ва ба шумо тамошои хуба хоҳон ҳастем. Саломат ва зинда бошед. Салом ба ҳамаи бародаро ва подписчикои канали Автолайф. Инҷо улави чиходо аз магазини Автолайф аст ки бо нархи арзон шумо метавонед дастрас кунед ва инчунин шумо метавонед заказ кунед ва доставка ба тамоми шаҳри ноҳияи Тоҷикистон ройгон аст. Ва адреси магазини мо бародаро шаҳри Душанбе, автоцентр, дарини прокати шассе даем ва тамоми ин чиходо мебинед ки тамоми ин чиходо ки шумо дида истодаед ҳама бо нархи оптои барои шумора ҳисоб карда мешавад. биё ту ба Автолайф, пулод намешава ҳайф, мошина фасон бикун, душман бина кина кайф. Фаҳмидӣ бародарҷон, биё нахе чиходора биза, зимистон шидеса гармак мегардид. Саломат бошед. Mercedes S-Class бародаро, кузуфои 221, солош 2007, объеми 3.5 хати марама тамошо кунед. Бо нархи арзон барои шумо пешкаш мегардонем. Бо ҳуҷҷат танировкаш то охири сола. Маромат яке хафон тамошо кунед. Шаг мегирам, салом шамяк. Чолой лайни дорад. Хуб автомат, поди наворот. Дарош ниsh бояд афин. Ниsh мекаш автоматик. Ира як саду мультирул. Пробег шоҳрӯ 151,000 ай. Хуб автомат, коробкаш, кондиционер, бор компютер, охлаждение, потолокш панорама. Потолок панорама. Ҳамаи наворот кор мекунад. خب نقشه باردارو 140,000 چند سومکه 140,000 سومونی نمره کارم میمونم 94 28 88 88 زنگ میزنین برای شما را بیشتر معلوم میته. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره. با کسایی که مرسدس در کاره میتونین زنگ بزنین برای شما را بیشتر باز معلومات میته. اون کنم اوپل استرا سالش 2006 سال موتورش 1.6 استراجی 4 تا بالون 90 دیسکو زادسکو اخدش ماشین ساستیانی واگن یک ساله حجت داره. باز در سالن شاسیون کم میکنیم بینن. این سالنش چخیر دست دادیم. سالن در حالت خوب قرار داره. شک دست دادیم هر چوری در الکترا پاکت هم
мултирул дора, консонерш кор мекуна, коробкаш механика ҳай. Нархш чанд қаяка? 85,000 бо муомила дора. ҳозир номерошона номерошон 907 04 00 90 метавонед зан занед бо муомила кунед. Зефира Б солш 2006 бензин холӣ, мотори 6, 4 та баллони нав, дискоҳо ва дискоҳои айхи чанд, як сола ҳуҷҷат дора, состоянии вагон. Ҳозир ма салонша сёмка мекунем. Бинен. Не чихек дашт озаем на салонаш. Чихек дашт озаем ду тадари пеш электропакетан. Консонерш кор мекуна, коробкаш механика ҳай, мултирул дора, ҳама 100% қоидавӣ кор мекуна. Нархш чанд қаяка? 67,000 бо муомила дора. Номеротон чанд ай? 988 32 30 41 метавонед зан занед бо муомила кунед. Mercedes Benz солаш 98 сол, мотор 1.8, газу бензин, 4 та баллони нав, дискоҳои айхи дошт, як сола ҳуҷҷат. Нов салонша сёмка мекунем бинем. Ина салонаш. Чай даст даем, чҳолои хуб загиян. Чихел мебинем, консонерш кор мекуна, монитор кор мекуна, коробкаш механика, ду тадари пеш электропакета. Нархш чанд қаяка? 60,000 бо муомила дора. Номеротон чанд ака? 914 1747 метавонед зан занед бо муомила кунед. Opel Astra моторош 1.6, солиш 98 сол, газу бензин, 4 та баллони нав, як сола ҳуҷҷат, номерош падарка. Озна салонша сёмка мекунем бинем. Ина салонаш чихел даст даем дарои электропакет. Салон чихелои хуб загияй. Нархш чанд? Чихел даст даем 4 тадар электропакет. Консонерш кор мекуна, коробкаш автоматика ҳай. Нархш чанд қаяка? Нархш 54,000 бо муомила дора. Номеротон чанд ака? 988 03 1183 метавонед зан занед бо муомила кунед. Opel Astra солиш 2002 сол, мотор 1.6, газу бензин, як сола ҳуҷҷат, 4 та баллони нав, дискоҳо ва дискоҳои айхи дошт. ҳозир ина салонша сёмка мекунем бинед. ина вардаро
این از سالنش خیلی دای شده چخالای خوب زدگیان خیلی دای شده دو تا در پیش الکترا پاکت های کانسانرش کار میکنه کاروبکاش مکانیکا های نرخ چند خیاکه 53,000 با معامله داره نمرتون چند داره 908 90 19 90 908 90 90 19 19 90 90 میتونه زنگ زنه با معامله کنه لکسوس اریکسو 350 سالش 2005 سال 4 تا بالون نام دیسکو ایخدش ماشین ساستانی واگن یک ساله حجت تعریف نمرش پدرکان و سالنش از سیونکا میکنه بینن این سالنش چه یک دست دایم همه کجا لوکس با چخالای خوب هم زدگیان چه یک دست دایم هر چوری داره الکترا پاکتان مولتی رول داره کانسانرش کار میکنه زدنی کامera مانیتور کاروبکاش автоматика های نرخش چند خیاکه چند قدر که 110,000 با معامله داره نمرتون چند داره که جان 93 834 32 34 35 میتونه زنگ زنه با معامله کنه اوپل استرا سالش 2006 سال موتورش 1.8 گاز و بنزین 4 تا بالون نو وای دیسکو زادسکو ایخه چند باید این سالنش از سیونکا میکنیم بینیم این سالنش از سیونکا میکنیم بینیم برادارو یک ساله حجت داره ساستانی واگن شکل دست دایم سالنش به حالت خوب قرار داره شکل دست دایم هر چور داره الکترا پاکتان مولتی رول داره کانسانرش کار میکنه کاروبکاش автоматика های برادارا نرخ چند خیاکه؟ نرخش 80,000 با معامله داره نمرشون برادارا 907 04 00 90 میتونه زنگ زنه با معامله کنیم